At light sa ating lahat, mga kapatid, at ako ang inyong kapatid, Prinsesa Alma, na narito sa Motherland Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Laginian, Isabela, dito kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos Apo God Light, at isang napaka magandang araw sa ating lahat, mga kapatid ko, at marami pong salamat sa lahat ng mga tao na nanonood po sa amin, mga kapatid. So, alam nyo kanina, sinabi ng host namin, Prinsesa Grace, na sinabi niya po kanina na kung dapat nagiging unapay itin na po na lang dito yung suro-suro siguro taka kayo ngamin dito ko na isula-iso ko na isula-iso nga may nga Diyos nga man nakabalin nga nagbalin ng talo personas pagbibiyagan langit nagadan. Pero siya kita sarita kada kayo, hangko gamitan ajay, kan kayat ko awanan di jay, sarita nga isula-iso. Apay, ngamin no alaan ta kadagiti naglabasan nga aldaw, dagiti may bagak na testimony, dagiti kakapsat na nagdungdungag pa iti promise land, nagdungdungmot kini Kamo Martiniano, kanuray kan inay Conchita kakapsat. Their own testimony right now is that ibagadan nga nalawagon, hanang nga kasidi. So hangarog nga pugno adi iso-iso. Taadanti nagbaliwan na nagbaliwan. Kat iti sarita, hanlangan nga iti sarita, iti magamgamit kunada, kuna ni ama, kuna ni ina. Hanang nga kaslilaan, tatak ngamin may palawagan. Kan halangan nga dayjay repetition of word. Isumurta tayo di sarita ni Prinsipe Petronio nga kunana nga nalawag kunana nga iji pasamak na iti may sa nga Diyos nga man nakabalin ti amin kunana nga isuday tangalawag ta di tuktukuyin na tay apay niya gamin tayo di Diyos Ama. Kay iti Diyos Ama kunana isuday ta ni Ama Adan. Kasano nga nagbalin nga Ama Adan? Ni iso ni Diyos Ama, iso ni Ama Adan, kung ata iso tinangipa ay tibiyag. Kung imbaga ni Ama Martiniano idinatan, uwan po no, imbaga ni Ama Martiniano idin, ngam no alaan tayo, itinaglabas gamin nga panawin, kapsa. Except AG 2016, kuna nga rudan, tagamin AG pagrugit 2016, dagito isaritan kat maarisit kin maipalawagan. Iso dito iti ayan na, iti pagpasatan ng DJ agbaliwan, agmukasan. Ito na yung awit na tumaas na o itataas ang antas ng katotohanan. Kasi katotohanan na dati yung Diyos eh. Ngam iti pinagsarita ni Ama, iti personal nga kaadda ni Ama, imbaga na awan makamamu ti Diyos. Pero yung Diyos katotohanan. Before pa natin nakilala, 500 years ago, iti Biblia, iti Pilipinas, 1,800 years ago, iti Biblia, iti buong mundo, at ang sarita nga Diyos, one God. Ngam na nga sarita, repetition laan. Kapsat, anya din nagtumaan na iti pasat ni 2016, maipalawagan. At ang palawag na, kat mapanagkanan iti Diyos. Kapsat, tauray iti kan ni Ama, sumapantan iti 1970, 71. Kasi ang alam ko ni Ama Martiniano nagrugi kay promise na 1970, nung tikulada 1969 na dadadyayan. I believe na 1969, September, nangugi ti promise land. Noong 1970 at dadan, 1972, iso di martial law, kin ni Ferdinand Marcos, Sr. 1972, adi nga martial law, September lang. So, agiti nga pasat na ni Ama Martiniano nagibagan iti may nga Diyos. Katwalaan ta dahi pala nga. May nga Diyos nga man nakabalin ko na nga na marswa. Iti talo personas pagbibiyagan. Iti samrak iti 2016 at tapay laang dahi may nga Diyos nga na marswa. Ngam iti 2024 ti December kaabsat. Uno 2023 ti December 2023 ti December, ajay saritaan nga iti Diyos na marswa nagbaliwan. Nagbaliwan. Kabisa, nagbaliwan. Kasano pinagbaliw na ajay pinarswa, na marswa. Hanang nga na marswa,
Haan nga pinarswa, no di kiti nagbalin. Absat, nagbalin aja yun. Absat. Isungol nga, oray di jay pasok na no alaang ta, iti nang rugi kami 2010 ha? 2010 iti baba. Iti baba 2010 pa ilaang iti, kapsat. Almost. Okay, anniversary na di kalman, sorry. Okay, awan ti ko na hami nga napasatan di jay. Pero pa iso anniversary 2010 May 1, ipinagrugi iti baba iti kadwa mi ng kalay ko. Okay. So anyway, tata di jay nga pasat na iti nang rugi kami ita 2010 at na nagbaliwan nan. Kitam di jay anya tinagbaliwan na. Kapsat. Slowly at na nagbaliwan na. Anya di jay dagi jay ayan iti himno inawat ko si bibiyag nga Dios. Sinuman nga makibingay kanya kuna na sinuman ay iti salita no sinno ti makibingay kanya kuna na nila ngam nabaliwan sinuman ti makibingay kanya agbiag agnanayon anya ajay imbaga na siyak ti tinapay at dati nagbaliwan nan kapsat isu nga saan nga isu na isu ket idi pasat na kapsat pasat iti 2007 2009 kapsat bakwart aja hindi pinagisuro ni Ama Martiniano ti kinita tayo lang ti binigbig tayo lang isulaang ti ama tayo ngam imbaga ni Ama Martiniano nagkapo tayo ti duwang ayat ngam tagijay nga sarita kuna karodan kinukopya tayo tinutulad tayo lang nga kuna ni Ama so no binsa-binsa kada kayo ti pinagpaliw kapsat pinagpaliw ti palawag wano iti palawag ay wano iti mensahe pan nakaipalawag ti mensahe haan nga isula iso kapsat isungol di ko na kadagiti tao nga usap ko nga mangawag wano kadagiti tao nga mangrebribisa kapsat iti sarita ato dagiti banag there's a lot of things that we must celebrate kapsat why? Apay nga i-celebrate tayo nagijay. Gaputan agingga iti pasot iti 2007. Kapsat ko, nakita tayo ti pinagrangay tayo. Uno jay kuna ni Ama kada tayo nga brightest ti anak na. Taadati nakita tayo kada gijay mensahe. Anya ti kuna ni Ama, hangko nga ibaga nga daytoy nga sarita uno mensahe, uno sursuro ti kinapudno. Ngem denggam katamirisem sikati mang papudno. Kabsat. So kaya't nangarog na sa uwen, kabsat ko, ato nagiti nagbaliwan na. O kinang simampot nagiti kabsat ka naman na. O oray ni Prinsesa Adelaida. Na napanak ko na nagdendenghaga. Ngam saan nga haan nga katulad itata. Tipan nakaipalawag na. Nagduma. Na. So, may salata nga, panaglag. Pamanaglag ko, nga daytoy may ibagbaga dadya sursuro iti sursuro hanga isula iso nagpaaliw di ko na lang arudan dramatically ko na ngarud kada kayo iti pasat December 2023 iti sarita nga pinarswa na marswa nagpaaliw kapsat tanganin haanan nga naparswa haanan nga namarswa nadikit nagbalin ura iti pasat na ura diya mangurog tayo. Nagpaliw. Ta saan nga ni Diyos Ama tinanolay. Kaputa tinanolay. Iso iti Diyos. Makapangwa. Diyos nga man nakabalin. Dajay namang. Dajay yan kapsat. Namaswa. Ngam di jay gamin. Iso nga hanga mabaliwan. Supposed to be ayay. Ti Diyos nga nagbalin. Hanga Diyos nga nalolay. Ngam kabsat ko, nananawagan po ako sa mga ibanag, uno itawisan, takunada mo nga, aji ka nung mangurog ko, hambang nga puro nga ibanag ajay. At dati itawis na nga laok na. Anya kadi kakabsat, tulungan daman. Anya iti ibanag, tinagbalin. Tatlo masukatan ajay, Diyos nga makapangwa. Nga nalolay. Ajay nalolay. Na marswa diya niya. Na marswa. Anya ti ba nagtinagbalin hanga na marswa. Nagbalin. Ginag na katimlang Gigi na pagbalinin nga double B nagbalin. Nagbalin mo na diyan. Nagbalin lapa, Gigi. nagbalin mo ta. Gigi nagbalin
Ti iba na DJ nagbalin. Sa Diyos nga makapangwa, nagbalin. Nagbalin. Nagbalin ang langit, daga. Langit, langit, dahon. Nagbalin to. Lang. Oh, nagbalin to. Okay. We will work for that. Ilocano ay nagbalin. Sorry? Ilocano nga yun. Ilocano din. Nagbalin. Nagbalin Ilocano. Sa bagay, aji langit, iji ba nagkalangit? Langi, awan titina. Langit, langit. Langi. Oh, aji gulay. Ay, aji datang gulay ko na eh. Magulay. So, iji pasok na, siguro di ko na kada kayo nga, dakal lagi iji pasutan. Di pa nakabigbig, kabsat. Katuray na iji pasok na, di kan tatay di nga, at iji nga, ano dato yan, Santong Espiritu, atuti na baliwan mo, iji, sa pitong ligaya, doon kumikinang aji eh. Pero nung nakita natin, sa pitong ligaya, hindi doon kumikinang. Dahil dito, kumikinang. Dito, sa bawat tao na umaawit. Oh, sa bawat isa na bumibigkas, dito. Pagka doon kasi malayo. O malayo doon. At hindi mo sasabihin, sunod nga di, iti promesa nga lugar. O di jay no kunam, ay hindi dito. Doon. Ganun po yun. So, there is a word na to emphasize something. Isunod ko na kada kayo nga, ito yan, itiin tayo nga panangampo, panangawat. Ato ilaw-lawag ko kada kayo, di pasuti, kita iti. No? Iti pay. Iti ko na karudan, we only believe on the thing na ni Ama. Isugarog na already promise land, sino man nagiti taga-promise land, puro lang ti pasat na, ti kapatgan iso ni Ama. Awan pagpatagtiin na. No? Awan pagpatagtiin na. Kaya nga, ito pasat ito'y lang, in-emphasize natin kung gaano kahalaga, kaimportante si Ina Eva. Ito'y lang, ito'y ayan tayo, ito'y nga na-emphasize, nalukatan, tisaritaan, kasano nga nagbalin nga ti Motherland Trata. Dito amin naganap yung kwento na yan. Dito lahat naganap yung pagbabago. Na, haang nga for the worse, for the better, hanga na stuck. Ta ini Ama, datay tinagtungpal, iti sarita ni Ama nga kunana. Hanga mabaling nagnanayo kayo, agreduan kunana. Numato kayo. Iti ang pasyo. Isudya kang tabo lang nga, itaas ang antas ng katotohanan. Nga sa. Isuguro nga dito, ito tasyo ko na nga, saan nga di yung punto nga, repetition of word laeng. Isu nga, I myself right now, ibagbagak ka na kayo nga, haang nga di punto nga, maulit-ulit haan. Ngamno at dadagiti kakabsat nga pasat kit maulit-ulit, kugada di dyan tumunggal may sa di dyan. Ngam siyak being siya, ngagsarsarita, kabsat. At daman dagiti pasat nga may ulit ko nga istorya, nung ngamin, at dagiti istorya nga iji kitaem. Ngabsat, no alaan ta, dahil nga istorya, mamin anok nga dengdenggenan, isumot kura di creation. Iti promise lang, so kunak nagsubliak, iti promise lang 2007 July. July, August, September kaabsat. Imanaw ti personal ni Ama. Nagkita kami pa ay mamidwa, iti July kan August. September. Ti 2007 dati. So 2007, kaabsat, 2007, 2008, 9, 10. Awan niya Ama din ha, 7, 8, 9, 10. Kabsat. Ato yung 10 ngamin, May 1, nagrugi mo ti Motherland. Ngabsat. Dahito yung talong nga taon, pinulan nga ada iti promise land, binulang data, creation, sige, kastaunay, sige lata. Mangmangod ko ti creation, within 3 years. Kabsat. Isu ti dinengdengod ko, Master 3, Master 4. Iti promise land. Then, 2010, nagrugi ti Motherland. May 1. Hindi ka mangarot. May 1. Kata, 2010, 11, 12, 13. Yan siya. Nagbaliw man ay. Nasaan mo nga nagbaliw? Kabsat.
Nagbaliwan. Tangamin dito yan. 13 pa lang nga dyan. 14, 15, 16, nag-celebrate kami. Paro, Diyos na paling na tao. Kabsat. Ito yan kakabsat ko. Iti pasinasuyo ko na. Kung hindi nyo nakita yung dramatically na napagbabago. Dramatically nga panakay pasat na kabsat. Ay kaya talaga nga kanya kunayo, isolasyon. Kasi hindi nyo nakikita yung mga pagbabago. Nakikita pero hindi na Kapsa. unawa. Naririnig Oh. kung hindi naman. Isumunod din sa rita ito tayo. Naririnig. O, kita mo sa istorya ito tayo ni Prinsipe Petronio. Hindi ko na namang mangkon ka ni Mariano Bulalin. Kuna na. Iti may sa nga Diyos nga, kuna na nagbalin nga, may sa nga Diyos, nga na marso iti langit daga-adan. Kimbagana kuna na. Dahil sa o, berbo sa o, balikas bitla. Mangmangag ko, idataan ko na. Nung sa dinno, tinagpasatan na, nung sa dinno, iti, kumbaga, nagmukasan na, naglawagan na, sa ubalikas bitla, nagbalingata, sa ubalikas bitla. Awan tulang, awan lasag na, nang, isao, nagtulang naglasag, iso ni Adan. O, kasi lang na dyan pulpulikos, nang hampay na lukatan, hampay na bigbigan, di sao nagbaling na tao, nagtulang naglasag. Pero sa ampay may bagbaga, ura itatay sa promise land, ibagbagada. Kuna ni Ama, iti Diyos nagbaling na tao. Nalawag. Ya? Nalawag. Diyos nagbaling na tao, kuna ni Ama. Anyamot kunam. Ha, kuna ni Ama ngamin aday. Okay, sige, kuna ni Ama. Totoo raw. Sino ni Adan? Nagaputi daga. Betul? Kita ni Adan kuna Adan nagaputi daga. Tama, tayo na. Ada ama na inana. Kika sa nung araw sa uni ama, nga iti Diyos nagbaling na tao. Kasi di po, sabi. Tatano alaon tamanan. Diyos nagbaling na tao, kuna na niya. Sigurado ka nga ta? Agamin at iti panawag ni Prinsipe Petronio nga kunana. Dayjay kunana, iti personal iti langit kunana, iso ni Ama Adan. Apay tani Ama Adan ngamin, iso ti Ama sa ngalubungan, iti nang ipakay ti biyag. Ngamahan niyo kaya ala kakabsat nga tanggapon dahil sa kunana, tahangay baga ni Ama. Direkta. Kunana. So kayat nga nasawal, imbaga ni Ama ngumhang nga direkta nga kasday. Adong haligaw. Okay. Ngam impagana. Anya nga rason anya ti pamamanad. Nga isuna ni Ama impagana. Ngam haanyo nga napuutan, handa nga napuutan. Nakita. Wano simumulagat nga hanggang dagdag na ko na ni Ama. Apay, imbaga ni Ama uray to pwede ti ibagbagat itakta. Kuna ni Ama, kabalinan ti Diyos lawag ayat lumbiyag. Isumawan na kamo Anya ti Diyos lawag ayat lumbiyag. Kuna ni Ama, anya ti Diyos lawag ayat lumbiyag Ama. Tama, hindi pa tama. Apay, wuntay ti pinagsarita tayo, iti may sa nga Diyos na marswa, langit daga adan. Pamanit ngawan makamamo ti Diyos. Apay, rinipit tayo lang yung baga ni Ama, iti Diyos lawag ayat lumbiyag. Nung kuna ni Ama, iti Diyos nga iso iti lawag ayat lumbiyag, awan makamamo iti awan makamamo. Apay, wanta iti pinagsarita tayo, ti Diyos na marswa. Kasano nga dahil tinang pukaw? Kasano nga dahil tinang baliw? Na managnak nga hantay ang mo ti Diyos. Kung natay baganay, iti langit, iso iti biyag. Iti langit nga iso ni Diyos Ama. Ti Diyos Ama, iso iti biyag. Isa ti ama. Isa ti ama. Iti biyag, iso iti Diyos. Isa ti ama. Isa pa ti ama. Iti biyag, iso iti Diyos Ama. Iti Diyos Ama, iso iti Ama. Nga nang ipaay, iti biyag. Anya dahi tanga biyag. Nga ipaay, ni Diyos Ama. Isa ti Diyos. Iso ti Diyos. Anya nga rot ti biyag. Pinarso ti Diyos. Isa ti Diyos. Haan, iso ti Diyos. Nung iti pinagsarita tayo, ti Diyos, pinarsuan na ti langit, mga Diyos Ama. Adala ka mo ti Diyos, awan. Kapsa. Ngamin, dadi talay salaysay, kumbaga, sa usapan, sa kwento, sa sulat, kung sulat man ito, masasabi,
Nabsat, sinusundan lang natin yung pagkabigkas niya. Sakay-sakay sinusundan. Yes, yung salaysay at yung salita ang sinusundan. Ito isa, yung script lang ang sinusundan natin at sinasabi din natin. No? Pero hindi natin nauunawaan. Isungarod nga, dahil pinangalak, iti promise na hindi ko na kanya nakita. Iti tunggal may sa nga mangikanta. Kunana dijay himno. Kada may sa nga mangikanta. Yung liwa miya may Oh. bendisyon mo. Ay han, salunat ni. Salun at ni Ama, ibindisyon mo. Kada may sa nga mangikanta. Kuna. Kada diyan nga mangikanta nga kasali. Yan, Oo, sunod. Uray adda ka nga si tatakda. hindi ka kanta. Iti hamo nga hang kakimanta. Hindi ka kasali. Hang kakasali. Tadadya ti lyrics na ibagbagana nga tunggal may sa laeng nga mangikanta. Yun.